হরে কৃষ্ণ। আমি একটি বিষয় নিয়ে আজ আপনাদের সামনে এই বিষয়ের উপর কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই কম বেশি প্রশ্ন থাকে। বিষয়টা হচ্ছে যে সমাজের বহু সনাতন ধর্মের মানুষ আছেন যারা জীবনে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করে ঈশ্বর প্রাপ্তি করতে চান এবং শুরুও করেন, করতেও থাকেন, কিন্তু তারা অনেকেই কিন্তু অসফল থেকে যান। এখন এই অসফলতার কারণ কি? এই অসফলতার কারণটা কিন্তু অনেকেই বিশ্লেষণ করেন। এই অসফলতার কারণ কিন্তু আমরা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করি, অর্থাৎ আমাদের যে ৫টা ইন্দ্রিয় আছে, এই ইন্দ্রিয়ের দাসত্বর ফলে আমরা আমাদের জীবনে সফল হতে পারি। এখন এই যে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব কিন্তু শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ বা সাংসারিক মানুষ বা সাধক এদের ক্ষেত্রে না, এই ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সমান। সে বিদ্বান হন, জ্ঞানী হন, পণ্ডিত হন, অনেক শক্তিশালী বীর পুরুষ হন, প্রত্যেকের কিন্তু এই ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করতে হয়। মানুষ এই ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে, তার ফলে কি হয়? মানুষ জীবনে সফলতা পায় না, সে সাংসারিক জীবনে, কর্মজীবনে। আর এই ইন্দ্রিয়ের দাসত্বের যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে কিন্তু মানুষের সাধনা জীবন। এখানে কি হয়? এই যে আমাদের ৫টা ইন্দ্রিয়, ওই ৫টা ইন্দ্রিয় কি? চোখ, নাক, কান, জিহ্বা, ত্বক। তো চোখ দিয়ে কি করি? আমরা রূপ দর্শন করি। নাক দিয়ে কি করি? ঘ্রাণ নিই। কান দিয়ে কি করি? শুনি। জিহ্বা দিয়ে কি করি? স্বাদ নিই। এবং ত্বক দিয়ে কি করি? আমরা স্পর্শ অনুভব করি। এখন এই ৫টা ইন্দ্রিয়কে যদি মানুষ না কন্ট্রোল করতে পারে, তাহলে কিন্তু মানুষ জীবনে সফল হতে পারবে না। কি হয়? এই ৫টা ইন্দ্রিয় বিভিন্নভাবে মানুষকে সমস্যায় ফেলে এবং এই ৫টা ইন্দ্রিয় কন্ট্রোল করতে পারলে যে কোনো মানুষ জীবনে যে কোনো ধরনের সফলতা অর্জন করতে পারবে। এই বিষয়ে আমি শ্রী শ্রী প্রেমানন্দ বাবার একটি সুন্দর ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরব এবং বাবা এইটা এত সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন, আপনারা যদি কেউ মন দিয়ে এই বিষয়টাকে দেখেন, শোনেন, উপলব্ধি করেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের প্রত্যেকের জীবনে এটি খুব কাজে লাগবে, উপকার। আর তাছাড়া যারা সাধনা করছেন বা সাধনাতে সিদ্ধি লাভ করতে চান, সেসব মানুষের ক্ষেত্রে তো খুবই প্রয়োজন। আর আমরা সাংসারিক জীবনেও তো বিভিন্ন রকম সমস্যার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছি। সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের এই ভিডিওটি দেখার পর আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা বাড়বে এবং আমরা আমাদের জীবনের শান্তি পাবো এবং ভালোভাবে আমাদের জীবন পরিচালনা করতে পারবো, পরিচালিত হবে আমাদের জীবন। আমরা জীবনে আনন্দ উপভোগ করতে পারবো, শান্তিতে থাকতে পারবো, সুখে থাকতে পারবো। তো চলুন মন দিয়ে ভিডিওটা দেখুন এবং কি বলছেন বাবা শুনুন। साधना की ऊंचाई में ना पहुंचाने का जो प्रयास है वो हमारी इंद्रियों का है। बहुत ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुनना। जो हम प्रयासरत हैं पर हम साधना की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रहे, इसमें सीधे अनुभवरा इंद्रियों की गुलामी। धैर्यपूर्वक सावधान होकर श्रवण करें। इंद्रियों की गुलामी, आप अपने को ज्ञानी माने, विद्वान माने, भगत माने, महात्मा माने, वीर माने, कुछ भी, ये गुलामी छूट जाए तो अभी तुम स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, रसेंद्री और त्वगेंद्री, ये 5 विषयों, पूरी सृष्टि को इन 5 विषयों में रख दिया गया है। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। आंख रूप, कान शब्द, नाक गंध, जिह्वा रस और त्वचा स्पर्श, इसी में सारे सुखों को, सारे विषयों को रख दिया गया है। जगत में ये केवल 5 ही प्रपंच का विस्तार किए हुए हैं।
कोई इन पांचों में फंसा है, कोई एक एक में फंसा है। उपासक को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब पहले शास्त्र और गुरु की परतंत्रता स्वीकार करे। शास्त्र और गुरु का भय, शास्त्र और गुरु का शासन स्वीकार करे तो इंद्रियों के विषयों से हटने का उसको सौभाग्य मिल जाएगा। अगर वो शास्त्र और गुरु से स्वतंत्र है तो इन प्रपंच में वो परतंत्र रहेगा। सिद्धांत है ये। आजकल सबकी यही मांग है कि मैं किसी के अधीन नहीं, मेरा जीवन स्वतंत्र, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। स्वतंत्र का हो, इंद्रियों के गुलाम हो, मन के गुलाम हो, विषयों के गुलाम हो। तुम विषयों को नहीं भोग रहे, विषय तुम्हें भोग रहे। विषय तुम्हारे अधीन नहीं, तुम विषयों के अधीन हो, विवेकहीन हो, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। इंद्रियों की, विषयों की, मन की गुलामी को तुम स्वतंत्रता समझते हो। आजकल यही स्वतंत्रता मानी जाती कि जो मैं चाहूं भोगूं, जो मैं चाहूं देखूं, जो मैं चाहूं करूं, तुम मुझ पर अंकुश नहीं लगा सकते हो क्योंकि मेरा जीवन स्वतंत्र है। वाह, कैसी स्वतंत्रता! तुम समझ नहीं पा रहे हो स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता है। सब तुम्हारे अधीन हो, तुम किसी के अधीन नहीं। ये तो कोई महात्मा होता है, ये तो कोई पहुंचा हुआ सिद्ध होता है, और तुम अपने को स्वतंत्र समझ रहे हो। इंद्रियों के विषयों की गुलामी करते हो, मन की गुलामी करते हो, शरीर की गुलामी करते हो और अपने को स्वतंत्र समझते हो। कहते हो हम स्वतंत्र हैं, जो चाहेंगे करेंगे। अरे जो चाहेंगे करेंगे तुम नहीं, ये इंद्रियां जो चाहेंगी तुमसे करवा लेंगी। मन जो चाहता है वो तुमसे करवा लेता है। तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र? देखो ना, जो सद्गुरु और शास्त्र की अधीनता स्वीकार करता है वो स्वतंत्रता की तरफ बढ़ता है। जो मन और इंद्रियों की स्वीकार करता है वृत्ति, वो गुलामी है। चाहे जितना बड़ा वीर हो, बाहर विजय प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है, पर इंद्रियों पर विजय, मन पर विजय तो कोई गुरु कृपा पात्र ही कर पाता है। मनुष्य शास्त्र की बात, संत की बात, महात्मा की बात, ग्रंथ की बात, आचार्य की बात को कहता मैं क्यों मानूं, मैं तो स्वतंत्र हूं। वाह, क्या स्वतंत्रता है! वो कह रहा है मैं स्वतंत्र हूं, घोषणा करता है मैं जो चाहूं कर सकता हूं। जरा धैर्यपूर्वक सोचो, तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र हो? गुलाम हो तुम, स्वतंत्र नहीं। जब ये इंद्रियां तुम्हारे अधीन होंगी, मन तुम्हारे अधीन होगा, तुम विश्व के किसी भी विषय से प्रभावित नहीं होगे, तब तुम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हो। पराजित होकर घुटने टेक देने वाले को गुलाम कहते, स्वतंत्र नहीं कहते। तो ये विषय, इंद्री, मन, इनके गुलाम हो और भगवदानंद की अनुभूति करना चाहते हो, पहले इनकी गुलामी से हटो। भगवान शंकराचार्य जी से प्रश्न किया गया कि जगत को किसने जीता? जीतम जगत के न। ज्ञान समुद्र है, बड़े बड़े विद्वानों को एक क्षण में मौन करा देने वाले महापुरुष। प्रश्न हुआ जीतम जगत के न, किसने संसार को जीता? कौन स्वतंत्र और विजयी माना जाएगा? उत्तर हुआ मनो ही एनो। जिसने 5 ज्ञानेंद्रियों सहित मन को जीत लिया, उसने जगत को जीत लिया, संसार को जीत लिया, त्रिभुवन को जीत लिया। बड़े बड़े वीरों को परास्त करने वाला, बड़े बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, वो विजयी नहीं कहा जाता। विजयी वो है जो विषयों के आकर्षण को
इंद्रियों को, मन को जीत लिया, उसे कहा जाता है विजयी। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्री का तुम्हें अधीन करके पतन करवा देता, तुम्हारी दुर्दशा कर देता। तुम अपने को वीर समझते हो, स्वतंत्र समझते हो। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि कितनी बड़ी तुम्हारी गुलामी हो रही इंद्रियों की। वो जैसा चाह रही वैसा करवा रही है। तुम घोषणा करते हो मैं वीर हूं, मैं उपासक हूं, मैं विजयी हूं, संसार त्यागी हूं। देखो ना, इंद्रियों की, मन की गुलामी से जो मुक्त हुआ, वही तो मुक्त कहा जाता है, वही तो भगवदानंद का अधिकारी होता है। তাহলে আমরা প্রত্যেকেই ভিডিওটা দেখলাম এবং বাবার কথাগুলো শুনলাম, এবং আশা করি যারা মন দিয়ে ভিডিওটা দেখেছেন বা বাবার কথাগুলো শুনেছেন তাদের কিন্তু জীবনে অনেক উপকার হয়। এই বিষয়গুলো আমরা যদি একটু গুরুত্ব সহকারে দেখি এবং আমাদের জীবনে এর মানে এটাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারবো। দেখুন, মহাপুরুষরা কখনো খারাপ উপদেশ তারা দেন না, এবং তারা কিন্তু এই যে জায়গায় পৌঁছেছেন এর জন্যে তারা কত কষ্ট, কত পরিশ্রম করে কিন্তু পৌঁছেছেন, এবং তারা যে কথাগুলো বলেন সবই কিন্তু ঠিক। আপনারা একটু চিন্তা করে দেখবেন যে এই যে মহাপুরুষদের এই যে উপদেশ বা এই কথা প্রত্যেকটা বাস্তব, এমন আমাদের বাস্তব জীবনে এর কিন্তু অনেক প্রভাব আছে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত সবসময় ভালো ভালো মহাপুরুষদের বাণী শোনা, তাদের বক্তব্য শোনা, ভালো বই পড়া, রামায়ণ, মহাভারত এবং গীতা, এগুলো আমাদের জীবনে অনেক উপকার করবে। কারণ আমরা আজকের দিনে প্রত্যেকটা মানুষই খুব কষ্টের মধ্যে আছি, দুঃখের মধ্যে আছি। আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে একটা কমন বিষয়, প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে সবসময় টেনশন। প্রত্যেকটা মানুষ, আপনি যাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে কেমন আছেন, সে বলবে যে আমি ভালো নেই, টেনশনে আছি, আমি সমস্যায় আছি। অর্থাৎ টেনশন একটা কমন রোগের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং এই টেনশনের ফলে প্রত্যেকটা মানুষ সবসময় কেমন মানে একটা অ্যাগ্রেসিভ ভাব নিয়ে থাকে, মানুষের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলতে পারে না, বাড়ির মধ্যে বিভিন্ন রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়, শান্তি পায় না কোনো কিছুতে, তার শরীরে বিভিন্ন রকম রোগের প্রভাব পড়ে। এই টেনশন মানুষকে বিভিন্নভাবে শেষ করে দেয়। মানুষের জীবনে টেনশনই মানুষকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত টেনশন মুক্ত জীবন অতিবাহিত করা। আর এই টেনশন মুক্ত জীবন অতিবাহিত করতে গেলে আপনাকে সবসময় ধর্মকর্ম নিয়ে থাকতে হবে। ধর্মকর্ম নিয়ে থাকা মানে কি সবসময় আপনাকে মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়া, সেখানে গিয়ে ধর্ণা দেওয়া, তা না। মানে আপনি ভালো মানুষের কথা শুনুন, ভালো ভিডিও দেখুন, ভালো বই পড়ুন, বিভিন্ন ধার্মিক বই আছে সেগুলো পড়ুন, বিভিন্ন ধার্মিক বিষয়ের উপর বহু ভালো ভালো মানুষরা আছেন যারা ভিডিও বানাচ্ছেন, সেগুলো দেখুন, তাতে আপনার মন ভালো থাকবে। আজকাল তো ইউটিউবে এত খারাপ খারাপ ভিডিও মানুষ পোস্ট করে, সেগুলো অনেকেই দেখে আকর্ষিত হন, কিন্তু ওইটা ক্ষণিকের জন্য আপনার মনে আনন্দ সৃষ্টি করে, কিন্তু পরক্ষণে দেখবেন আপনি আপনার মন খারাপ আছে, আপনি টেনশনে আছেন। আপনি কিন্তু ভালো বই পড়ুন, ভালো ভিডিও দেখুন, আধ্যাত্মিক ভিডিও দেখুন, ঠাকুরের নাম গান করুন, পারলে সবসময় ঈশ্বরের স্মরণ করুন, এবং আপনি যদি দীক্ষিত হন, আপনি গুরুর স্মরণ করুন। দেখবেন আপনি আপনার জীবনে সুখ পাবেন, শান্তি পাবেন, ভালোভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারবেন। কারণ মানুষের মন সবসময় কিন্তু খারাপ দিকে মানুষকে আকর্ষিত করে, আর মানুষ সেদিকেই যায়। তাই সবসময় মনকে কন্ট্রোল করুন, নিজেকে সবসময় ধর্মকর্মের মধ্যে যুক্ত রাখুন, এবং ভালো জিনিসের মধ্যে নিজের মনটাকে যুক্ত রাখুন। কোনো সময় মনকে খালি রাখুন, সবসময় নিজেকে ব্যস্ত রাখুন যে কোনো বিষয়ের উপর, আপনার যেটা ভালো লাগে, কিন্তু সেই বিষয়টা এমন হওয়া উচিত যে যেটা আপনার জীবনে সেটা উন্নতি করতে পারে, আপনার জীবনের উন্নতিতে কাজে লাগবে, সেই বিষয়ের উপর মনোসংযোগ করুন।